अभिनंदन तो हमने इधर भी किया था एक दफा। हाँ जी, दो उस तो बाद की एग्जैक्टली उस तो बाद ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा ਅਭਿਨੰਦਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 24 ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ YouTube ਤੇ ਆ वो ਗਿਆ तो ਬਾਅਦ जरा करके दिखाओ अभिनंदन जरा वो याद है? परफॉर्म करें। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ हाँ जी अभिनंदन। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई पाकिस्तान पे हमला करने की? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरा साथ था जो ड्राइवर जहाज का, ड्राइवर तो जहाज का। मैंने उनसे कहा कि आपने इधर जाना है, लेकिन वो जब हमने जहाज़ निकाला तो रास्ते में कहीं टेंट लगे हुए थे, उन्होंने फिर वहाँ से मोड़ के किसी गलत दिशा में डाल दिया तो वहाँ कुछ 40वें का ख़त्म हो रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उसने मेरी बात नहीं मानी, तो हम इधर निकले। लेकिन मेरा कोई इतना कोई मसला नहीं है, आप मुझे प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दें। नहीं, जो चित्रोल हुई है उसका आराम है या अभी दर्दें शर्दें कोई फील कर रहे हैं? नहीं, वो गुजियाँ पड़ी थी तो थोड़ा सा फिर देर तक तो उनका दर्द रहता है। हमारे पाकिस्तान की चाय कैसी लगी आपको? चाय का बताएं। पाकिस्तान की चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन जो भाइयों ने उधर ठुड्डे मारे थे वो जरा वो इसलिए दी, टकोरों के लिए दी थी ना चाय आपको। टकोरों के लिए हल्दी डाल के चाय पिलाई। फैंटास्टिक नहीं थी चाय? चाय बहुत अच्छी थी और मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया जाकर दोबारा कभी फिर मौका मिला तो मैं चाय पीने के लिए लाजमी आऊँ। इसी तरह? नहीं, ठुड्डों के बगैर। अच्छा, गोगा जी से टी एंड फैंटास्टिक। गोगा जी से गुफ्तगू की जो है जारी रहेगी, तो सलीम साहब से आप कुछ पूछना चाह रही थी और तानू इजाजत है हर तरह दी। जी सर। मुझे ये बताएं सलीम साहब, आपने नाम ज्यादा कमाया या पैसा? नहीं, पैसा भी अल्लाह ताला ने मतलब जो हमारे नसीब में था अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन नाम ज़्यादा, क्योंकि नाम मैं जिस शहर में भी स्ट्रगल दौर में भी जब ड्रामा करने गया ना पाकपतन, तो पाकपतन ने एक ड्रामे में ही लोग यार ये लड़का जो सलीम बहुत अच्छा है, मतलब मेरे नाम पे टिकट बिकना शुरू हो गया। नेक्स्ट ड्रामा हम करने गए तो हमने बड़ी स्ट्रगल की, तारक टैडी, मैं, नासिर चन्योटी, जफरी खां, हमारा एक ही बैच है सबका, सखावत नाज। अच्छा, वो गोगा जी ने तो शायद थिएटर उतना नहीं किया, लेकिन थिएटर इन्होंने किया ही नहीं, फैसलाबाद में किया थोड़ा थोड़ा। यार ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, उन्होंने तो किया ही नहीं। मैं कह रहा जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ। इनको बताने दे कोई ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप बहुत सीनियर मोस्ट थिएटर के अदाकार हैं, ये जो थिएटर की जो हालत हो गई थी और उसके बाद ये जो समा टीवी पे, ARY पे, सारे चैनल्स पे जो एकदम से कॉमेडी शोज शुरू हो गए, तो ये शोज आप लोगों के लिए जो सूरत हाल आप दरपेश थी आपको, बेशक जो रोजगार जो है उसके मसाइल आपको दरपेश आ रहे थे, तो ये तो एक तपते सराब में ठंडे पानी का चश्मा साबित हुए ये शोज। बेशक ये शोज इन्होंने तमाम फनकारों को एक नई जिंदगी दी है। नहीं, खुदा ना खास्ता ये शोज ना होते तो क्या सूरत हाल होती। और थिएटर की तबाही की यार सलीम साहब खुल के वजह बताएं, आप सच बोलते हैं, दबंगा आदमी है, आपने वजह बतानी है कि ये वजह है कि क्या, क्यों थिएटर हमारा बर्बाद। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹ ਹਲਕੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਖੰਬੇ ਤੇ ਛੜ ਕੇ ਨਾ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ नहीं पैंदा। नहीं भाई, थिएटर जो है ना वो मुशर्रफ दौर में थोड़ा ख़राब हुआ है, ओपन हुआ था बहुत, क्योंकि उस वक्त नए चैनल जो ओपन हुए थे, आपको पता ही है, मुशर्रफ दौर में सारे चैनल हुए ना, वरना एक ही चैनल होता था सबसे ज़्यादा मुशर्रफ दौर में। बिल्कुल ठीक। तो आज़ादी थोड़ी सी मिली थी, लेकिन आज़ादी का लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया, ज़्यादा वल्गर लड़कियाँ जैसे वल्गर करने लगी, थिएटर पे छापे पड़ने लगे। आपको पता मस्ताना साहब को भी इसी वजह से वो घर चले गए, कितने अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने थिएटर किया ही नहीं। तो उसके बाद जो कसूरवार है ना हमारा, जो इंतज़ामिया जो चेक करती हैं, जो मॉनिटर करती हैं हमको, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। देखिए, कोई भी हम गलत काम करते हैं वो हमें सज़ा दे सकते हैं, पनिशमेंट कोई भी दे सकते हैं, हमें बैन कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, भेजे भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कसूर हमारा तो है ही। एक बंदा नशा बेच रहा है, उसको तो प्रॉफिट आ रही है, जब वो थानेदार उसको पकड़ेगा, उसको सजा देगा, तो वो नहीं बेचेगा। तो हमें सजा मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, पता नहीं क्या मसला है।
یا انہوں نے کوئی اٹی سٹی تھی ان کے ساتھ، یہ وجہ بنی. اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ تھیٹر پہ جو ڈانسرز تھے کیا وہ بھی وجہ تھی یا ولگر جھکتے، ان کی وجہ سے بھی تباہ ہوا تھیٹر؟ ایڈ کر لو ایک چیز کہ آپ نے جو بات کی ہے آپ تھوڑا سا نا چیز کو تھوڑا ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اصل ذمہ داروں کو آپ بچا رہے ہیں. انتظامیہ تو بعد میں آتی ہے سلیم صاحب. اگر ہم کوئی ناجائز فروشی کر رہے ہیں، اگر ہم نے کوئی منشیات بیچنی شروع کر دی ہے تو جرم تو ہم کر رہے ہیں. پولیس اگر آنکھیں بند کر رہی ہے وہ بعد میں پولیس کا قصور ہے. انتظامیہ کا بعد آپ بات کر رہے ہیں چیک کرنے والے ادارے، ضلعی انتظامیہ جو سینسر ریسل دیکھنے آتی ہے، آپ ان پہ چلے گئے ہیں. اب وہاں نہیں گئے، بات کی جڑ پہ نہیں جا رہے کہ امان اللہ کا تھیٹر جو ہے اس کو برباد کس نے کیا، سہیل احمد کے تھیٹر کو تباہ کس نے کیا، سلیم البیلا کے تھیٹر کو مجرا تھیٹر کس نے بنا دیا. آپ اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ. یہ اصل میں جو آؤٹ ڈور ڈرامے ہوتے تھے نا وہاں تو ڈانس ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا، لاہور میں نہیں تھا. سچویشنل ڈانس تو ہوتا تھا نا سر. ہاں وہ تو ہو موومنٹ ہوتی تھی، جو موویں وغیرہ ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو میرا خیال ہے ڈانس نائٹ تو نہیں ہوتی تھی، 5,000 روپے کی ٹکٹ تو نہیں بکتی تھی. وہ نہیں بھائی، صحیح بات بتاؤں نا، ہمارا بڑا کوئی رہا نہیں تو ہم نے گھر کو برباد کر دیا. ہمارے جو موسٹ سینئر فنکار تھے وہ بڑی حیا والی بات کرتے تھے، اچھی کامیڈی کرتے تھے، وہ سب بیچارے ادھر ادھر ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. اور تھیٹر کا جو صحیح پروڈیوسر وہ چلا گیا، بزنس مین آ گیا. بزنس انہوں نے کیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کہتے بکنگ تو کی آ رہے ہیں. یہ بھی ہے، ہمارا بھی قصور ہے. کچھ آرٹسٹ ہے ہی ایسے تھے جو ولگر کرنا چاہتے تھے اور وہ چھا گئے سارے. سہیل صاحب تو باقاعدہ ان حالات کی وجہ سے تھیٹر چھوڑ گئے تھے. آپ گواہ ہیں کہ امان صاحب بھی اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی دل برداشتہ تھے، ہاف ہارٹڈلی اپنا چولہا جلانے کے لیے شاید ظاہری بات ہے، پھر ارننگ واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا. سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جب تھیٹر میں نے چھوڑا نا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو کوئی ایسا وسیلہ پھر یہ شو ان کو ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا نا انہوں نے حسب حال، تو اس میں چلے گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر رزق، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر رزق دے تو اللہ تو دے گا. گوگا جی استاد نے تو نا سیدھی گل کرنی کوئی نہیں، میں آپ کو بتا دوں، سن لیں جیڑی نعیم صاحب گل پوچھ رہے کہڑے یار اچھا میں دس دینا نا. جب میں تھیٹر پہ جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار تم میں کی گلاں کرنا اتھے، یار ساڈے اتنے رزق لگے نے تے انج. نہیں آپ نہ کریں، میں بتا دیتا ہوں، میں تھوڑا سا 1 منٹ میں بتا کے تو پھر ہم آتے ہیں واپس سلیم صاحب کی طرف. گوگا جی جی آپ چونکہ چیف گیسٹ ہیں اور آپ کے ساتھ سلیم صاحب بھی شو میں آئے ہوئے ہیں. چیف گیسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیری پیکر صاحب کا قصور ہے سارا. یہ مجھے مرحوم امان اللہ صاحب نے بھی بتایا، یہ کہیں نہ کہیں سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی میری بات ہوئی. ایک دم سے وہ امان اللہ جو اس وقت اسپیل کا 18 لاکھ یا 20 لاکھ 22 لاکھ لے رہے تھے، انہیں بلا کے کہا گیا کہ آپ 1.5 لاکھ لینا ہے آپ نے. کیوں؟ کہ اصل میں وہ ڈانس تھیٹر بنا دیا. نہیں وہ کہتے تسی ہن نہیں بک رہے. ہاں تسی وک نہیں وکدے بھائی ہن. امان اللہ نہیں بک رہا، امان اللہ تو آج بھی بک رہا ہے. جب وہ قبر میں ہے تو امان اللہ کا آرٹ، امان اللہ کی کامیڈی، امان اللہ کا فن آج بھی پوری دنیا میں بک رہا ہے. کیا بات، سب لوگ آپ بیچ رہے ہیں. شور سر شور. تو وہ استاد بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے بتا دیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کیری پیکر صاحب جو ہے آپ کا قصور ہے. آپ نے صرف پیسے کی لالچ میں چند عورتوں کے لیے آپ نے تھیٹر کو برباد کیا، تباہ کیا. اب چونکہ یہ 2 کامیڈینز بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتا اور میں بات کرتا رہوں گا. یہ روز حشر بھی جو ہے، یہ جو لیجنڈ کامیڈین جن کو آپ نے، جن کے چولہے بجھائے، جن کو آپ نے زوال کے اندھیروں میں جھونکا، وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اچھا سر، آپ جو ہے، میری چونکہ محبت بہت ہے فنون لطیفہ سے، اس لیے تہاڈا کھبا ہاتھ گھٹ نہیں کام کردا، ادھر ہی کری جانے ہو.